द सिफात यो मजमा और ददे उम्मत खुसूसन चिकम दागो उम्मत दावत दाग टोलो द तकमील द पारा यो कामिला नुस्खा देवजना रब्बुल इज्जत आगत द नबी द पैगंबर पे हैसियत दा फितने कला कला दरे तस्वीर और शक्ल पर पेश का फितना बनवा अगर दौर के नवे लाकिन दा अल्लाह बंदरे अगर अल्लाह दा कोलिशी कि तेरशी हालातों यादरातुन के हालातों दबाजो नक्शा अखपल पैगंबर तौही चिदासी बकी नमाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शपवा प्यारोवा ना गहरा पासिद ना सापास द बिस्तरेना और आई वही कल चिरा पासिद रुचत न दखले ने दाहे बतना कवाजो होत माजा उन जिला मिनल फितन या अल्लाह दस्तुमरा लुए फितनो खबर दिरा के उन जिला माने उन जिला अखबारो उख बेरा माजा उन जिला मिनल फितनी या अल्लाह सुमरा अजीम शान सुमरा दलवेलो फितनो खबर दिरा कम जो जमा पदे उम्मत पर सुमरा लवेलो फितने राज मख के अल्लाह दायर नक्शा द पेश करेगा बाजे बाजे दाग फितनों ने ब्यावख पोख बयान करी होंगी देर हैबत न डक आवाजे को लेकिन वरसरा पैगंबर आगा को मुआलिज दे आगा हकीम दे द फितनो द तकसीम ना द फितनो द तफसील ना अदाए द बयान न मख के आगा इलाज बयान दाग इलाज पर लिम के दाए पे इल्लत की फरमाई मैं यूक़िज़ु सवाहिबल हुजुरात माज़ा उन्ज़िला मिनल फितनी मैं यूक़िज़ु सवाहिबल हुजुरात या अल्लाह कल चे द फितनो खबर दिरा को नो द फितनो इलाज सशे दे बेदारी द फितनो इलाज बेदारी दा मकसद द हदीस द फितनो मुकाबला की गफलत न जायज द फितनो मुकाबला की खूब न जायज बल्कि बेदारी पकारदा नो मायू के जो वक्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दासर मजलिस की सूख हुआ सहाबा होना वक्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबियाने पको टगो किमलाते हुए बीबियाने इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकल रुख सतेदो द दुनिया ना नदागर टोले नह बीबियाने वे जंदाए खुदा दागो खुसूसियत ते नूर उम्मत ला सलोर न ज्यादा नहीं जायज वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मैं यूक़िज़ु सवाहिबल हुजुरात सोचते लड़सियों दा बीबियाने रापासी दा बेदारी की इब्तिदाना द इलाज यो नमूना फरमाई कि बेदारी पकार जनाना बेदारोल पकार तो बाजे दोस्तान अर्ज करो चिन्नन सद जनानो मुबारकी उदाई द पर्दे और द नूर अहकाम मुबारकी सार जुका ज़िक्र हदीस मखिलर आ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा फरमाई मैं यूक़िज़ु सवाहिबल हुजुरात
و کوټګو والا بیبیانې زنانه چې کورونو کې ودري دا سوچته چې بیداری کی مطلب سو بیداری شے د چا حجره کی چې پروت ته شاید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آغی بی بی تاوئی آغی تا التفاتن ہوئی آغی تا پہ اشارہ بانی ہوئی چیا بی بی لڑشان نوری بی بیانیم بیدارے کا دا خوب وقت نہ ہوئی داولے زکا پکار دی چو ربا کاسیتن عاریتن فی الاخرہ ربا کاسیتن فی الدنیا عاریتن فی الاخرہ د زنانو بیداری زکا پکار دا ډېرې داسې زنان نشتره چې په دنیا کې به ډېر لباس اغوستي ډېرې جامې به اغوستي لیکن هغه به په آخرت کې بربنډي دیو زکا بیدارول پکار نارینم بیدارول پکارو خو زنانم بیدارول پکار دی علی بد فتنون اخلاصی گئے ولی پیغمبر پاک حکیم دچیا حدیث در نگورے مما تاو بل عالم پہ دمرا پورا کلب ہوئی نقطہ دے کے دعویٰ کہ دا فتنوں سر اصل کے دا خزن شروع کی مطلب ادا اولو فتنت بنی اسرائیل کانت فی النساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بنی اسرائیلو کے میں ابتداء فتنوں چی شویدہ ابتداء دا گمراہو شویدہ نو دا زنانوں پبارکی شویدہ اولم دائیں نشو جس کسان خدای دیو سڑی زنانہ خوخشی ہوا نو ظلمیو کو آغا سڑے قتل کو اب بیائے پا بلچا دعوی اکڑا چدا پلان کو وجل دیکھا بنی اسرائیل دا جلو کو ناولو فتنت بنی اسرائیل کانت فی النساء اغا اولا فتنہ دو خزن شوروا زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ دا فتنو خبر وورد نو لاول فرمائی چی زنانہ بیدارول پکار دی دے دا پارا چی دا فتنو مبدد چی دا بنشیم ایدہ سے تب سرنگ غم خادی خیستکے بسنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کل خزن نہیں پویا عام دا خزو غم خادو اختیار خود زنانہ ہوئی نو چاہی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت دن نہیں پویا کری نو نارینا عمل نشی کو لے گرانی ورتا آغا دا فتنے دروازہ بندول غاری ربا کاسیتن فی الدنیا عاریتن فی الاخرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داسی زنانشترے جامع بیاغستی کاسیتن فی الدنیا لیکن آخرت کے بربنڈی دائسو دیر مطالب در حدیث دیر مقاصد دی در حدیث چار ٹولش پکم نختوی رب کاسیت عاریت فی الاخرہ یہ اول ظاہری مقصد دا سی ڈیری زنانشتاس جامع اغسطی برائے نام لیکن آ جامع پجامہ نہیں صاحب آسی جامی نرے جامی نو سر تخکاری ویخ تخکاری مرے اخکاری کمیس لے غاڑ داسی جوڑا کرے دا لستونی داسی جو اکڑی چھ مٹے اخکاری سینے اخکاری دا جامش و اخواریتن بربند شو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صنفان من امتی من اہل النار لم ارہما زما امت کی یو دو قسمہ جہنمیان دی یو دو قسمہ دوزخیان دی ہمالا لی دلے ندی خچی سوک دی آگ
کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کې خنو او نیک خلق دي ورستو خلق یادي آکم کم کسان دی دوا یو قوم ما هم سیاتن کازناب البقر یضربون بها الناس یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زماد امت کے داسی خلق بپیداشی آئی سر بپلاس کی لوڑی لاس کے بے لرگے نہیں والی سوٹے بے نہیں والی دغواد لکھے پشان ہنٹر ہوئی اور خلق بپی ہوئی ظلمان ظالم خلق بپی اگر سی سخوا پولیسیانی جس تو معمولی اختیار و لور کے آج غریب عجز سڑے پلارے اسی باؤ ٹکر بولے دولارے اوبے ہو غریب خلق پاگی ہوئی ساغ خانان نہ آبان چاہے تو غریب سخکاری نہ ظلم کی پاگی وہی ہے مقام ماہم سیاتن کا اذناب البقر ظلمن پائبان خلق ہوئی دائیو خود الاقتدار والا ظالمان خلاص کی قدرت راغلے دے بادشاہی راغلے دا صاف سری راغلے دا نو دے ظالم جوڑ شدے غریبان ہوئی مسکینان ہوئی ظلم گئی دا ظلم دا وجنہ دا جہنمی دے ذکا ظلم و ظلمات یوم القیامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ظلم چی ہر ظلم دائیں نتیجے سے تیری گڑے دا قیامت فرض ظلم نتیجے تیری دی اور ظلم و ظلمات یوم القیامہ ناہ جہنمی دے ظالم ہر یو ظالم دوائم ڈالا سوگرا اگر دوائم قسم کم بھی کیاوی جہنمیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نساؤن کاسیاتن ناریاتن مائلاتن ممیلاتن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها دا دویم قسم دی نساؤن کاسیات ناریات آغا دو زخوال دی آغا جہنم یعنی زنان دی جامع خواغست دی لیکن وہ سراریات بربنیم دی کاسیات ناریات ولی جامع نارای غست دا حدیث کی راضی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا داغے رویرہ رالا حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن ارگل چرالن پسر نریلو پٹا چاہے نہ وختخ کاری دل وہ سلاول خیر خیریت دل پٹے دا سوال ختم شو خاریوں کی گرزے بازاروں کی گرزے اد پاکستان ملک ڈاخانوں تلڑشے لوے لوے دائی دفتروں تلڑشے دائی بینکوں تلڑشے دائی جازونوں تلڑشے سرتوری خزیر خلو پٹے بانے اڑو پیسے پہ منور کی خرچ کم شے بٹا مپٹا نہیں رہا دار دار اسلام دار مسلمانان حال یو خواہی چی دا سرائی ڈلو پٹنی آگوستی دا خوستار زینت زیرے دا ڈول زیر سر قرآن پاک فرمائی زنانا دا دا خدای کتاب مسئلہ دا دانا چیسی پا کتاب کے مسئلہ دا چی قرآن پاک سورت نور کے سفرمائی چی کم خزے چی دائی دا زینت زیون دی دا ڈول زیون دائی مٹی دی داغی غاڑا دا دائی سرون دی ویخت دی دے سر بس چل گئی وَلِيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
سورہ نور فرمائی سادر لپٹے با سنگا غندی اغندی با وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ خپلی لپٹے خپل سادر دے راواچی پا گریوانونو پا گریوان دے خپل لپٹ راواچی اس دا مطلب نہ چی صرف گریوان پٹ کخا کاوی زل غاڑے نمے چاپے رکھم چاہتے گولی بند جوڑ دو وہ دا خدای کتاب سر آئے ٹوک ہمکا سورہ احزاب گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی اللہ یا ایو النبیو قل لی ازواجکا و بناتکا و بنات المؤمنین خپلو بی بیانو تا مو آیا خپلو لونو تا ہمو آیا نو دا امت دی نورو زنانو تا ہمو آیا سور تو آیا یدنینا علیہن من جلابی بہن دا برنا دا سر دا طرف نہ دے پزان باندے لوے لوے پڑونی راویزان کی دیوی جی ستر کمزے راغلے قرآن کے دی فقہ کی چرتے وہ مسئلے لی دلے چھ خیر دے مخا اللہ سیدھا عورت نہ دے تراشا و قرآن سنت تو گورا فقہ بانے بلے بیان من پوئے یدنین علیہن من جلابی بہن دام ستر دے بار چی گردی بار گردی ضرورت دا باروزی خزا زنانہ وطل بغیر دا ضرورت دا کور نہ ندی جائز برے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المرأۃ عورۃ اذا استخرجت اذا خرجت من استشفت تو گور اور دبل تو گور ہوتا خلق استر کے اترا واڑے استشرفہ الشیطان بھی ضرورت ہو لی نہ ضرورتوں نے نم دور کی سناشنا ضرورتوں نہیں غم خالے خٹول دائی بزنی نماز کو اگر زیارتوں نے چلی زیارت روزدہ و قبل روزدہ چھ گورے نو اکثر زنانوں نا درگاہوں نے ڈک دیا ڈلی ڈلی روان ویرا تڑیر پر ضرورت راوتے جوڑ خان داسی وطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا خرجت استشرفها الشیطانو داسی حال کی چیز زنانا روتا بس شیطان اور بسیر خدا اور شیطان مر گرے داخو شیطانتن داو شیطان ایجاد شیطان دخل کو نظر کی خیستہ کی اور بیاشی لڑشی درگاہ کے پختنو ملک دے پختلے انہیں خبرے التمی جوران ناستی ملنگان ناستی دائی نہ دا خیر ستا مانا ایسا کم دین دے آخیرن آغازے کی ناستی اور دا خزی التزی دا وجوہ ہر کلچ زنانوں کے یو خدائی وطل بے ضرورت ہو دویم دارے چاہیے دا زیارت دا قبر پا دابم نہ پوئی طریقہ بانے من نہیں پویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعن اللہ زوارات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج دا خدای لعنت تے پاغ زنانو باندے چھ زیارتونا دا قبر کئی زیارت دا قبرونو کئی زوارات القبور یو توجیدہ آغا زنانا چھ زیارت دا قبر نیا درجو کرے دکھے مبالغہ رونا یا زوارات آغا زنانا چھ بغیر دا قبر دا خپلنا دا بل چا قبر لذی
मख के इख्तिलाफ दो उलमाओ इमाम तिरमिजी लिखी पाए कि आगा हदीस मखिल रागली चिकल जनाना दखपल प्लार पल जी दाए कबर लजी जारत लजी प्रदी कबर लना दाई इजाजत होना वल मुत्तखिजीना अलैहा अल मसाजिदा वसुरन आ कसान बाने मलानत चाई पदी कब्रूनो बांधे दाए कब्रूनो पखवा के जुमात जोड़ियो पाए के डिए बलई पाए के रणा गई अलैहा अलैहा सीमन इंदहा ला तुसल्ली अला अहद मिनहुम वला तकुम अला कब्र अला समाना ला तकुम अला कब्र माने इंदा कब्र दागे मुनाफिक द कब्र पखवा के मौदरेगा या पैगंबर वल मुत्तखिजीना अलैहा अल मसाजिदा वसुरन आए सरा डिवे बलई पाए बल्फुना बलई रणगाने कई मार्स को आवाज जनाना चाय भी जरूरत है पूरा उतरी कबर ज़ियारत करने की जरूरत है अगर यो अमरे मुस्तहब छिपाए बाने दजड़े यार आतला या मर्द पे राया दे दो दाए दो नो हराम कारून की तफसीर कर्तबी लिखी सूरत तकासुर के इमाम कर्तबी हुई सूरत तकासुर तफसीर के विडेर करते हो जनाना बाद कबर ज़ियारत ललाड़शी अल्तबाद प्रति सड़ी बाने ददे नजर लगी और द प्रति सड़ी नजर पदे बाने लगी दा बबल चाहता हूँ गुरी आगा बदता हूँ गुरी अदा न खरा बदी दिरी लिया दरबार के पीर बाबा दरबार से लड़ शू गई नीमान कर तभी हुई जमा खुदा खतर दा चिकल दाखी वापस की गई नो दा बसंग गई माजूरतन ला माजूरतन दास किस्म इबारत हुई दाबद गुना पेटे पर सरकड़ी नो आपस बराजी सवाब मुआबे से दरग नहीं दा मोश सवाब उशखा सवाब लतलेवा माजूरतन ला माजूरतन वली यो गुनाह हुक तो प्रदी सड़ी उलीदल हामी दीता कतल अद खुदा का बाजार ग्राम ने गुनाह ले लेगे जीसल जत गाड़ी वाह जत रवा अल्लाह कोरते गाड़ा नमाज को सुखागत जनाना चाई जान सरतोड़ करे आए भी जरूरत रवानी दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज बाने जमुंगा ईमान दे चाद लानत अल्फाज भी देखे लान अल्लाहु नाज़िरा वल मंजूर इलैहिम अल्लाह दे देना बच की मुंह लानत दे दा अल्लाह पाक चाबाने चदा से जनाने ही नहीं आगा आ जनानो बाने लानत दे चागी जान दे ल तैयार करे रहे चाइम सतर पर्दा न कई ता कुल लानत कार रवान दे मार्च को हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कराए रोएरा आला तो सारे नरेलू पटावा चाहे कि वे तख्कार दल हजरत आयशा हदीस के राजी शक कहा क्लग सहाबा सहाबियात थी करा क्लग ईमान वाले थी समदस्ती तिलू पटराख करा वेश लोला उस दाने चित्ता प्रदयलू पटाव श्रेण ब्या उस चल गए नाना आई गए चल वर्जी वेश लोला नहीं अनिल मुनकर कई बिलियत लाकिन बललू पटा वाला घटा और हाँ दावाल दावा बला बला और की खाना न रहते उस लवा करना कि वस तिरसी पर लासबान ने बोले कलच दाए इख्तफकारी सरखकारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हजरत अस्मा आला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
دا خینا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پختانو تا خینا ہوئی خینا دامانے چے آگے سر واضح والے خن نہیں خان خینا دامانا دامان دی لکہ لیور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابت تپوس کیا رسول اللہ یو خزا کور کی آوازی رمدار دا لیور کور تراجی نو سو کمیرے الحموا آگے تو یا ریت الحموا یا رسول اللہ آگا فرمائے الحموا الموت دا خو مرگ کور تراجی دا خو مرگ دے دنا با دومر خطرہ کے لکا مرگ نچے خطرہی اور ٹھیک دا ضرورتاً پدے لحاظ چکل خلوت نشتا خان دے کورشتا زویشتا بیا که چرت راضی آگا لیور آگا حجاب بی رسو آگا ذکر کوم راتلی شکور تخیر حضرت اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خینوا راغلا راتلی بو بیبیانے وہ تو پیغمبر پاک نے 70 کو گئے دانے چی آغا دے زمانی او پیر سے وہ یا میاں سے وہ چار چار کرو جا سی تو آزاد دے ملکی دا سی پیری وہاں میاں سے وہ اتنا خیر 70 بردہ نشتا زنانوں لے وکر مخلا اور ادا کو بادشاہ سے دن کے لیے خیر ہے اور پلان کے مولا سے دے بولے نارینہ نہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابیات و 70 کڑے دے لیکن آغا زنانا دائے جامع سپاری کو منتوے دمرا مات باری کے نخکاری دے دور دا ململو یا دے نور سیزو نشان نمونے نراجی تک آغا وقت کی دا سی کارخانے نے ویچی دمرا نرائی جوڑو لے وہ سڑے نرائی جی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرزانہا محضر بل طرف تواڑا اوے فرمائل کلچ خدا بلوغ تورسی اذا بلغت المرت المحیز بالغ شکن نری جائے سدائے دے نرے کپڑی ما سوا دمخ دلہ سنا بلزے اخکار کی ددا سی سڑی پا مخکے ٹھیک دا ما کر را دے ولی نرے جامع راوستی مارس کو قرآن پاک فرمائل او پیغمبر پلو بی بیانو تمو فرمایا لڑو تدمو آیا زنانو مومنو تمو آیا ونساء المومنات یدنینا علیہن من جلابیبہن ایدے پزان بانے غڑغڑ پھڑونی راوی زان کی حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی دے مفسر دا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کرو جو خدایا دلب قرآن کریم کے پویا اور کی ارے پویا سڑے مفسرین دا اگر تفسیر لکی دلتا اگر نے چاہ تپوست کو یا ابن عباس خدا پزان بانے بپڑو نے سنگاری جان دے رہے بس طریقہ اگر وہ فرمائل طریقہ وہ کھولا چمخ بے ٹول پٹی ما سواد یو استرگینا خیسترگا یا چین استرگا اخکاری اور پڑھو نے دان لپا گتو بانی نیولی دا مارس کو چکل بار گرزی خان بار دا زنانا 70 پدی حیثیت قرآن پاک دا مسئلہ پیش کرے دا کل چی کور دا کور اسم مقام دے کور دا سر تورولی شی دا مٹی سر کارکولی شی یا دا خپلا غاڑخ کارکولی شی اللہ فرمائل وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ہاں دا زینا کور کیے سنکمخ کے بہکار گئے یو خو خاوندان دی او آبائے ہن اسخران او آبائے ہن اخپل پلاران او آبائے بعولت ہن اسخران او ابنائے ہن اخپل دامن او ابنائے بعولت ہن بنزیم
او اخوانهن رونا او بنی اخوانهن رویرونا او بنی اخواتهن اخریونا او نسائهن یا نور زنان مومنین او ما ملکت ایمانهن یا وینزیم او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا غنو کران خدمتگاران چاہی سرد نارینو سخواہش نہیں آیت طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا واڑ بچی چلا دخزو پاورتم نپوئی دیکھیں گو رہا اترے ذکر نہ کہا کام پکی نشتا امامام پکی نشتا داولے ترو کاکار خیز راضی کور ترادلی شی اختلاع کے خلوت کے لیکن زنانہ دے کوشش کی چدانہ دے دغز دیون سر غاڑا وغیرہ پٹ ساتھی ولے اغلا خونہ جائز خاصے نے چیز زویت ہے اغا سپتو کی خان شریعت داو زویت ہے سپتو نے کی چلتا حالف بیا جائز نہیں کن داو قرآن پاک پابندی وا بیا اللہ فرمائی ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن او داسمون کے چرتا چتا خپل کالی کو ٹھیک دا پٹ ساتلی چیا ما عمل کرے تو قرآن پاک کو کالی میں پٹ دی بیا سکئی فلاری چیزینو درز دخپینو باسینو شلنگار گئی لا یضربن بارجلہن دا کل کئی دا کشنے چ میدان کی گڑی قرآن کریم آٹھ کی فرمائی آئے زان تک کل گنگرو چولی جی گنگڑی چولی اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سارونم کٹ کول خوا زمگا غوانو میں خو تم گنگڑیو دا سیزون پراتی سیو شیخونے رچاستم شی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادام پرے گئے نمانم دا آواز تھا داموئی چیزی دا زڑے سرور دے دا زڑ کرے زڑا نمانے نفس کرے خوشحال کرن تے بدربانے دا پاسی شی گوئے بیام ٹھنگ نشو دل دا سرور مور کو دا سرور زیبل میدان شتا ما تشتہی انفسهم اگر میدان شتا چی سرور دا نفس دا سغواری میدان دا جنت کی وئی بیا مارس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نساؤن کاسیات ناریات آغا زنانا دی دو زخیانے سجامی آغستری لیکن زانے پکے بربن کرے رہے مائلات ممیلات دیر مانی دائے حدیث لیکن یودا مائلات ممیلات خپل امزان لا پسر کی کگی لاری استلی خپل لونو لمو خویند لم کگی لاری و باسیم مائلات ممیلات سرد زنانہ زینت تشتا نارینہ دا پارمشتا ہے حد پورے انداز پورے لیکن ددواڑو سرون اصول دی ددواڑو آگا اصول سری آدار چکر خبے پا مینس کی مینس کے بدائے کر خبے حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آگے مدینی منورے تا یہودیانو چکم سرونا پری خودل دگر ملکی دا یہودیانو مانے دا انگریزانو سرونا شتا کا دا یہودیان نائے کے با لارنا یسدلون اشعارهم بے لارے بے دغسی اویزان دا اللہ حکم و تراغے چنا دے کے فرق کو باسخا مفرق پکی جوڑ کا دے مینس کے کر خی لار دی دار ناری نہ سر امداسی نہ دو زنانہ سر بخوی داسی شدائے پا مینس کے بلاری مائلاتن ممیلاتن لا کمشتت البغایا ملا علی خاری ہوئی دا سے با سر نہ منگزئی دا سے با بکی کرخ نو باسی لکا سنگ چے فاحش خزے بدعمل خزے آغیف پل سرون سلس جل گئی رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ما مخ کے عرض کرو دا فتن دا تصویر اللہ پل نبی تا مخ کے پیش کرے کنی پیغمبر صدا لی دلیو
دا په وخت کې ونه هغه ویلو چې لمراهم ما ندی لیدلی. والله ورته داسې خلق بی داسې زنانه بی په دې امت کې چې دای سرونه به پشانت د کوبانو د وخانی او کاغ بی پلاری دینم سټ به کو کړي یا سرونه باز پیشنونه وګوره بره داسې سیکانو پشان راغون کی خان له کوبته نه جوړ کی. دا نقشه ټوله نبی پاک صلی الله علیه وسلم مخکې ذکر کړی دا. مارس کو دا خدای زنانو حالو دای بیبیانو حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائی ربا کاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخرہ. دیر کرتے آغا زنانا چاہے پا دنیا کے لباس اغسطرے لیکن آخرت کے بربنڈی ولی آئے خود دنیا کے بربن والی لباس اغسطر یا دارے چی دنیا کی جامولے زور اور کڑے خو عمل نشت سو. کاسیتن فی الدنیا ہر روز تپوس کہنو جوڑا جامع اغسطی رکھا جوڑے خواخ لے ہر روز لیکن آخرت لم سے جوڑا واخ لگا نا آخرت سے غم اور سر نہیں چزان دا خدای پا دین پوئے کی پا صحیح لار روان شی کوری مونس پکے نہیں دا قرآن پاک تلاوت پکے نہیں دا خیر و برکت سشے پکے نہیں آرے جوڑو جامو زوری پکے دا سکور کے بس برکت راجی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائی دا سی خلق دا سی زنانا عاریتن فی الاخرت آخرت کی دائی وہ بال سرے بربند والے اب ہی بربندے مارس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغصد باب الفتنہ کی دا فتنے والا دروازہ بند دی. چو زنانو زان بیدار کے من یوقظهم صواحب الحجرات سوک شترے چدا کوٹا گو والا بیداری کی سمانا دا بیدار ہے بیدار دلان دلوے بیان کرو تو دین تے بیداری کی دخدے بندگے تے بیداری کی دشپیرا پاسی مو دخدے دربار کی جڑاؤ کی. اخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانے بیائی دا بیدارے پو اصول خپیدل صحابیات پائے بیدارے بانے خپیدل آئی پی بیا پورا عمل کرے دے. داوجہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چی دی دنیا نا رخصتے دا اور نشید دے دائی اور خدای بنکڑی دی چرتا مخی بطلل قرآن گوارے چی نشید دے دا پیریان برا دائی سفرہ کرا کھزی گیا اگر وار بار پرے نگ دے یریگی مونگ وایو مونگ دا تسمہ مسئلہ کو خطا غوگ نہ دیکھے مونگ وایو ہر ما خام چکل ما خام خڑشی کنا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وار بچی بار مپریگ دین اخوار ما خام دیو سفرہ کی نہ دیوئی دیو آدھے سفر دا کار شروع کچھ دے کے بار مپریگ دے نو دارنگی فرمائل چلا سفران سفر نشتا مانے دا سفر میشتر خود سفر یا آغا تاثیرات نشتا آغا عقیدی نشتا دا خلقو دا جاہلیت چکمی سفر پوری تڑلی پیریان گوڑیان پا گرا دی نا یا دا سپیرا میشتا پیرے کے خادی نا پکار نا دا غلط ہوئی یادی کی رستو چاہ چوری جو روکلا چوری من غلا یا چوری من چاڑو دا صحیح چوری جوڑا کڑے دا یہ رجیداوی بی جانو چوری کڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا بدا اللہ خشو کے بیمار شو تاریخ منصرو کو فکر مرس چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار شو ندیب پاک آدھا شورو رز دا ندیب پاک رز بانی چوری کئی چی خرج بیمار شو وقت عمل کہنو سسنہ دے خوکا ہے کن یہ دا مخ کی چاک کڑے دا مشرانو کڑے دا مشرانو تا ہوا چی دا چاک کڑے ان تا ہوخا ہے برا چیزینو بیا درکن لگی بیا ان کو ختم شیخا دی دلیل امدائی مخ کی کڑے مشرانو کڑے خواہ مشرانو تا چاویلی سند ہوخا ہے برا بیا ان کو نہیں سند نہیں چوری جوڑا کڑا
चौपाए के ओड़ा मैदा कहा और ओड़ा पखे का। और अक्सर मुला से बेकोर न कही बोले वो यार मार कर राजी का लेकिन दूर सवाब कार्य तेमो का कर तम द रसूल पर मीना के खुद से चूरियों का कहा दायरे सफर पूरे तड़लियो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार शो दरे आखिर की दागे मेश्त अवल के वफात शो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाई द वफात आखिरी कैफियत मासरदी जमा गेगवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक को जमा गाड़ा और दागस्तरो जमा मरे की नमा आखिरी कलिमात वारिदल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन्ना लिल मौते सकरात, इन्ना लिल मौते सकरात, यकीनन मर्ग द पारा डेरे सख्त दीमाने पमा बानिम नीम सख्त मर्ग राजी पारचा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा फरमाई मां बमखवी पचाबानी च दन कदम सख्ते डीरी नुदा नाकार सड़ई मां च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत लीद न मां दा खबर खपल वापस वागस्त मां च न कल हसड़ी और पागा बानी सख्ते डीरी। इन्ना लिल मौति सकरात ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। आखिरी कलिमात हुए ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। समझ दो द सख्तो लड़कवलो द मुसीबतों लड़कवलो द मुश्किलातों लड़कवलो बलियो दरबार निश्तरे बलियो एला निश्तरे बल जिम्मेवारी निश्तरे कवे नु जबवे वले पमा बाने द मर्ग सख्त दिन मा जान न वले नशो लड़कोले इन्ना ल दलील पेश कर इन्ना लिल मौति सकरात इबारत लगा ऐसा दलील ला इलाहा इल्लल्लाह बले लाह निश्ता वले निश्ता इन्ना लिल मौति सकरात द मर्ग सकरात ती पमा बाने नो जे लड़कोले नशम मालूम शिचबल इलाह निश्ता मार्स को दा मसला द खुदाय द यवाली द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सुन्नत दावत दा खुद मुसलमान को जब आरोह की पकार कल ची दा आवाज आरोह की कना इस फितना मखित नशीरात ले वो बेतकलीफ होगा न की कर कि न जी शौगीरा बोल नहीं माँ तभी द शौगीरे न आए हाँ माँ तो बल तलो न आए द पैसे द लगे दलो बना आए द सुख सपेड़ बनाए कि चब तक जंग रश शो बगिने तब क्या मोमिन से मुआहिद से अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह फरमाई वो तासु गुमान ने चिपतासो बांधे तासो ये मोमिनान सिर्फ आमन्ना फारम बदी डकड़ी वहुम ला युफ्तनून उसे इम्तिहान मुदरबाने नहीं दस्ता गलत गुमान तकलीफ पर आजी दाग फितनों वालों चिकम दावत वर कई फितनों होता दाया मुकाबला की वजान पर तकलीफ पाने बच गया मेहनत पर बच गए मायती करीमा जलुस्तो आगे की दे इशारात थी नूर खुदादत यूसुफ वगैरह दाए तफसील निशी के रेलता अनदागे हिकम जमुखले बयानुली जरा बोरे इंतहा बोरे लाकिन आयत की यो इशारा काल रब सिजनो हब्बो इलैया मिम्मा यदउननी इलैहि मार्स को तशबीह गोर मिसाल लकसंग चीज जनानवी यौम दावत वर्को यूसुफ अलैहिस्सलाम ता बलिम दावत वर्को हर यो दाइयदा गुमराह है तरफ था हर यो खदे से तरह बोली गुमराह ते बोली मावल की जिक्र अर्ज को तो गुमराह दरवाजा बाप असल की जनाना मिम्मा यदउननी इलैहि दी माला दावत रा कि या रबा गुमराह तरफ त मेरा बली जसोकम मासर यो इलाज दे रब्बे अस्सिजनो अहब्बो इलैया मुकाबिल की तकलीफ पकार दे मेहनत पकार दे तकलीफ और मेहनत दे वक्त के बल निश्तमा सेवा दे जेलना दामक तर जेल दरवाजा खुला हो सिर्फ
मुसीबत इसका गौरव दाए दावत दमासियत पर मुकाबले की जेल दी का ना तकलीफ दी मुसीबत दिराशी लेकिन चिदे खुद दावत की शर्त मुब्तला नशम दाई किस्मा किस्म दावत वाला बोले वल्ला तसरिफनी कैदहुन्ना अस्बु इलैन या अल्लाह ददीद मकरो फरेब नम को बचन की नो आबोड़म वरता मुंगो मायू या अल्लाह ददे फितनो वालो दहरानो मुशरिकानो मुब्तदीनो ददी मिर्जानो आगा खानियानो फलान फलान ददी दा दावत जारी दे अल्लाह कदी नम तो पखपल फजल बचन की नो गोरे अस्बु इलैना मुंह सर सरी ब्याब खोरोल वाकुम मिन जाहिलीन मुंह जाहिलान किस्मार शु नो फस्तजाब लहू रब्बू फसरफ अन्हु कैदहुम रब्बुल इज्जत दाग दुआ कबूल करान आगा मुसीबत आगा कैदे तिवाड़ो आगा मकरो फरेबे दखदो तिनवाड़ो आखदो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुमराह तराबलो चे खैर दे अजत सरका द जलीखे सरका बले सरका लेकिन अल्लाह दुआ कबूल करा या अल्लाह ताशी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ कबूल करेवा दाए दावत द गुमराहों ने दे बच करो वो मुसीबत दे बच करो या अल्लाह मुंगा खुबी मुसीबत बच के आग दावतून द गुमराह पमल किश्ता दाए दावतून न बच की दागे द इजाबत न बच की और बेतकलीफ हम बच के जकमून द तकालीफ फतवान निशुल रले वाखिर दावाना गुरान मुख्तरम मौलूदीन को दशे और कुरान हजरतुल अल्लामा अब्दुल सलाम से तदे बयान पारा जमंग दे दुकान पर ऐसा तई इशाद तौहीद सुन्नत कैसेट एंड सीरीज मरकज दुकान नंबर 23 अब्दुर्रहमान प्लाजा निज़दे मेन चौक जहांगीरा रोड स्वाबी प्रोपराइटर अनवर शेर तौहीदी मोबाइल नंबर 0301 5710 124।